समस्त नमस्कार बेस्ट लॉर्ड प्रिय भाई भाई मैंने एक वीक स्टार चैनल देखते स्वागत करी प्रभु आमन को केते दया करियोछंती केते अनुग्रह करियोछंती एते दिन हैला मु यूट्यूब रे आसनतिल कारण काहे बहुत मते अन्यान्य काम गुडा रही तेणु करी मते समय पाउ नतिलु आउ सेति पई मु आपन को निकट रे नवा नवा टॉपिक एवं नवा नवा विषय ए यूट्यूब माध्यम रे मो उपस्थापन करा पई पारु नतिली सेति पई मते क्षमा करिवे प्रभु मध्य क्षमा करंतु। आज मु आपन को निकट रे एक सुंदर टॉपिक नै नासी होची आपण माने आरंभ रु शेष पर्यंत दया करे ए वीडियो देखंतु आपण माने गोटे विषय शिखवा पई ही देखंतु एवं जानबा पई ही देखंतु काहे कि एटा होची गोटे शिक्षा पई एवं जानबा उद्देश्य रे ही ए वीडियोटा बना हिची। ए वीडियो रो टॉपिक होची मनुष्य कोन करिले अधिक वर्ष बंची परिबो। ए टॉपिक होची विषयटा होची मनुष्य कोन करिले अधिक वर्ष बंचिबो। सेति पई चलंतु आमे सीधा सड़क वाक्य रे आमे अनुसंधान करिबो। मो सहित आपण माने पढंतु जहा आदि पुस्तक तार 5 पर्व 5 पद लिखाई छी आदमंकर भविष्य सर्वसुदा 930 वर्ष थिला तमु से मले। आमे देखुचु आदमंकर वंशधर तार वंश प्रथमे सदा प्रभु आदम को एवं हवा को सृष्टि कले किंतु अधिक वर्ष बंचितिले एवं आदम अधिक वर्ष सर्वप्रथमे बंची नथिले तांकर भविष्य होउची सर्वसुधा 930 वर्ष बंचिकिना से मृत्यु करियोचंती किंतु तांको पुत्र माने तांकर वंश पुत्र माने अधिक वंचित तांकर पुत्र होउची मधुसूदन। से देखंतु तार आदि पुस्तक 5 पर्व तार 37 पर लिखाई छी मधुसूदन भविष्य सर्वसुधा 969 वर्ष तिला तहु से मला 969 वर्ष रे मरी अछंती अधिक माने बाइबल रु सबुठारु किए बंची अछंती बोले मधुसूदन अधिक वर्ष बंची अछंती किंतु परमेश्वर 900 800 ए वर्ष बंचौतिले किंतु परमेश्वर कालक्रमे कोन कले ना मनुष्य पाप रे पतित हेले एवं पाप रे आउ जीवन काटिले सेति पई आ बेविचार रे लिप्त हेले सेति पई परमेश्वर सेही भविष्य सीमा एवं आयु को कम कर देले। सेति पई हमें देखुचु जहा के आदि पुस्तक तार 6 पर्व 3 पद लिखाई छी तोहरे सदाप्रभु कहले आमर आत्मा मनुष्य को सर्वदा बर्ताइबे नाही जेहेतु से मानक विपद गमन रे से माने मांस मात्र एते निमते से मानकर समय 120 वर्ष हेबो। परमेश्वर देखिले जे आ परमेश्वरंकर संतान संतति बा आत्मांकर जहा वंशरु जात होतबे रूपपति देखिना बेविचार रे लिप्त हेले पाप रे पतित हेले सेति पई परमेश्वर कोन कले ना आ मनुष्यर भविष्य को कमाई देले तांकर आयु को कमाई दे छथि गुणा करी छथि सेति पई आ देखिबा आ गोटे वाक्य मते जहा लिखाई छी जहा कि आमे देखुचु तार गीत संहिता 90 पर्व तार आमे देखिबा तार 10 पद कोन लिखाई छी एटी भविष्य अनुसार केते आगरे 100 200 300 400 500 वर्ष चाइ बंचुतिले किंतु एटी पाप करबा हेतु 120 वर्ष पर्यंत बंचिबो नहले आ अधिक बंची पारिबो नाही एहा ही प्रतिज्ञा करि अछंती। आ तार गीत संहिता 90 पर्व तार 10 पद सुंदर लिखाई छी आमानकर आयुर परिमाण 70 वर्ष ओबा बळ सखास 80 वर्ष हुए तथापि तहिर गर्भ ओ परिश्रमर दुख मात्र कारण ताहा शीघ्र बहिजाए ओ आमाने उड़ी जा ए स्थान लिखाइला बळ सखास 70 किबा 80 वर्ष हेले भी 120 वर्ष परमेश्वर देइतिले किंतु बळ सखास 70 किबा 80 वर्ष बंचिबो। आ परमेश्वर कहिले आमे देखुचु आ गुटे वाक्य रे मते सुंदर लिखाई छी जाकी उपदेशक आमे देखु हितोपदेश 3 पर्व आमे हितोपदेश 3 पर्व आमे 1 पद एवं 2 पद आमे ए स्थान अध्ययन करबा। हे मोहर पुत्र तुम्बे मोहर व्यवस्था पासल नाही मात्र तुम्हर हृदय मोहर आज्ञा सब पालन कर। जेते बेले सलमान ज्ञान जेते ए स्थान रे
କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମେ ମୋହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଶର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମର ହୃଦୟ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ାକ ପାଶର ନାହିଁ ବୋଲିକିନା ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ 2 ପଦ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ତ ଦ୍ୱାରା ପରମାୟୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଓ ଜୀବନର ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ସରଳ ନିର୍ବିଘ୍ନତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଯାହାକି ସେହି ହିତୋପଦେଶ ତାର 10 ପର୍ବ ତାର 27 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ହିଁ ବଢ଼ାଏ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଦିନ ବଢ଼ାଏ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ବର୍ଷ ଉଣା କରାଯାଏ। ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାର ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର, ରେପ୍, ମର୍ଡର, ବିଭିନ୍ନ ଚୋରି, ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ଉଣା କରାଯାଏ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ଜିସାଇ ତାର ଆମେ ଦେଖିବା, ଜିସାଇ ତାର 38:5 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ହିଜକିୟକୁ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛୁ, ତୁମର ଲତକ ଦେଖିଅଛୁ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଆୟୁ 15 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଯେତେବେଳେ ହିଜକିୟ ମାନେ ଗୋଟେ ସେ ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ପୀଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜିସା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳକୁ ସେ କ୍ରୋଧନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ତୁମର ଆୟୁ ଆମେ ବଢ଼େଇବା ବୋଲିକିନା ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଟପିକ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିଲେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁ ବା ତାଙ୍କର ସୀମା ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆୟୁର ପରିମାଣ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଏହି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।